औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से आज आए हम रो रो के दुआ मांगे। या अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। आज के दिन के लिए आज मग़फ़िरत की रात है। अल्लाह पाक से रो रो के इल्तिजा करते हैं, मेरे साथ सारे दुआ में शामिल हूँ। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमान और ज़मीन के मालिक, ऐ अर्श अज़ीम के मालिक, ऐ फ़रिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों और खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह पाक परवरदिगार, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला सभी जान के अल्लाह पाक दुख दर्दों को दूर कर। अल्लाह पाक जो बेटियां परेशान हैं, अल्लाह उनके घर पर बांध रहे हैं, उनको सलामत रख। या अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। या अल्लाह, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे बच्चे, अल्लाह ताला तू सब के ऊपर अपना फजल व करम फरमा। अल्लाह पाक परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी हम आजकल बहुत मुश्किल में है। अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें आसान फरमा। अल्लाह तू हमसे बहुत नाराज़ है। अल्लाह ताला, जब तू नाराज़ होता है तो तू किसी कौमों के ऊपर ज़वाल भेजता है। अल्लाह पाक, इस कोरोना वायरस का जो अज़ाब हमारे लिए भेजा है, अल्लाह पाक परवरदिगार, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह पाक, इसी तरह से तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे ज़वाल भेजा था, नाफरमान हो गए थे। तूने आद और समूद और तूने कौम लूत के ऊपर ज़वाल भेजा था, वो नाफरमान हो गए थे। या अल्लाह, आज तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग नाफरमान हो गए हैं। अल्लाह, आपके बताए हुए रास्तों से हट रहे हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, हमको सीधा रास्ता दिखा। अल्लाह, हमारे ऊपर अपना फजल व करम फरमा। अल्लाह, हम तेरे मुताज बंदे हैं। अल्लाह, अगर तुझसे न मांगे तो हम किससे मांगे। या अल्लाह, तू हमारे इस आसानियाँ पैदा फरमा दे। या अल्लाह पाक परवरदिगार, हमारी मुश्किलें तू आसान करने वाला है। कोई और दुनिया में हमारी मदद नहीं कर सकता। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मैं आपसे सब के लिए, मैं अपनी तरफ से अपने सारे बहन भाइयों के लिए आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह पाक खताएं माफ़ फरमा। अल्लाह, मैंने देखा है कि आजकल के इस मीडिया के दौर में इसको लोग बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक, मेरी बच्चियां बहुत परेशान हाल हैं, उनके घर आबाद कर। अल्लाह, उनके घर आबाद कर। अल्लाह, तो उनकी फरियादें सुन। या अल्लाह, तू तो दिलों में बसता है। अल्लाह, तू तो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह, फिर क्यों इतने ज़्यादा लोगों के आंसू तुझे नज़र नहीं आते। अल्लाह पाक परवरदिगार, ये मेरे रब, ये मेरे प्यारे में, अल्लाह हमसे हमारी खताएं तू माफ़ करके अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में सारी आसानियाँ तू भर दे। अल्लाह, तू जो कुछ भी हमसे खताएं हो गई हैं, जो कुछ भी हमने गुनाह कर दिए हैं, जो कुछ भी गलतियां कर दी हैं, अल्लाह तू एक दफ़ा तू माफ़ कर दे। अल्लाह पाक, तू हमें बार बार चांस देता है। अल्लाह, तू हमें बार बार माफ़ी मांगने के लिए चांस देता है। अल्लाह पाक परवरदिगार, आज हमें सारे माफ़ियाँ दे दे। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह पाक परवरदिगार, तू बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह पाक, हम उन सारे गुनाहों से तौबा मांगते हैं, जो सारी उन खताओं से जो हमने जानकर किए और जो अनजाने में किए, उनसे अब सब माफ़ कर दे।
اے اللہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما، اے غفور الرحیم سب مسلمانوں کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا، اے اللہ سے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو، اللہ برے نام سے بچانا، اللہ پاک ہر آفت و مصیبت سے بچانا، اے اللہ پاک پروردگار تو سارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، اللہ پاک پروردگار جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ پاک پروردگار ہمیں شرک اور بدعت سے بچا، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر دے، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر دے، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر ہمارے گھروں کو آباد رکھ، اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سچی محبت پیدا کر، اے اللہ پاک پروردگار تو میری دلی تمنا ہے اللہ چیز جو یہ ہے کہ اللہ پاک آج کے دن تو سب مسلمانوں کو معاف کر دے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ پاک پروردگار جو لوگ دیس اور پردیش میں اللہ ان کو امن اور چین اور سلامتی نصیب کر، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر، اے اللہ ہماری اولاد اور اس کی نسل سے جو اس سے بعد چلے ان سب کو بھی نیک کریے، اے اللہ پاک پروردگار ہمارے مردوں کی مغفرت فرما کر ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما، اللہ پاک ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا کر، اے اللہ تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو، اے اللہ آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ پاک پروردگار ہمارا اعمال ہمیں ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، اے اللہ دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دیجیے نا، اے اللہ تو سب کی مشکلات کو دور کر دینا، اے اللہ تو سب کی مشکلات کو دور کر دینا، اے اللہ ہمیں سب ہماری جو بھی مشکلیں اللہ تعالیٰ تم سب مشکلوں کو فرما، اللہ پاک پروردگار یہ میری دعا قبول فرما، اللہ سب کے حق میں، اللہ میں اپنی طرف سے سب کے حق میں دعا مانگتی ہوں، اے اللہ پاک تو میری دعا قبول فرما، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہ حافظ۔